Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto dibis. Punto dibis alang sa mga katikaran o kisgutanan kauban trans alan simua. Punto dibis.
alang sa mga katikaran o gisgutanan kauban alan simua. Punto di vista. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our most gracious Heavenly Father, we come to you today to praise and worship you and give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times you have offended you. Continue to guide and protect us, Lord. Bestow upon us your unending grace and healing, that we may in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with prayer and intercession of our Blessed Mother. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم وحد صفوفنا بين المسلمين والنصارى واللوماد إلى صراطك المستقيم. اللهم امنحهم العيش بالأمن والسلامة والتنمية المستدامة في مدينة دافاو. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amoy nen manama kami gimot tolangon, manotod kakaroson no. Si koykaw kami dokul tolangon, huwag migtumpi to tano. Si koykaw kami bohoy to kopianan tolangon na maotaw. Pusako kapusuno, kana akong to pabulos koy. O agbuyo koykaw, huwag bohoy kat pabor, kahalaan, kalinaw, to kanami. No pag-ugpo, huwag kasabok kakoy, oyot kalambo. Kay kuro tamana kakodin panubado ay pag-ampo, kaupianan igboy no, way kakoy kaw nimo no, way kahalaan ka lang mo. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malinaw nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka kugihan, napay kapitan nga grabe ka kugihan. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malipayo nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka kugihan, napay kapitan nga grabe ka kugihan. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malinaw nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka kugihan, napay kapitan nga grabe ka kugihan. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malipayo nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka kugihan, napay kapitan nga grabe ka kugihan. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malinaw nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka kugihan, napay kapitan nga grabe ka kugihan. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malipayo nang among kahintang. Napay kapitan nga grabe ka kugihan, napay kapitan nga grabe ka kugihan. Tara na sabay sa barangay lasang, diri malinaw nang grabe ka kugihan, napay kapitan nga grabe ka kugihan. Barangay lasang, diri malipayo nang among kahintang.
ako'y inyong butuhan, daghan ang mapulahan. Ang tanang mga tsismo sa ako anang swelduhan. Ug katong sikip pangutang dili na babayaron. Ang presyo sa palaliton akong pabaratuhon. Ang bugas nga tagbay di hapit na. Ang bugas nga tagbay di hapit na. Ako lang ang butuhi para everybody happy. Ang bugas nga tagbay di hapit na. Ay buko, bot. Kung wala ka mo'y nahimo nga serbisyo sa mga tao, pagpuyo na lang sa inyo, kay dili nami matunto. Ayaw na o pagpabaga, kay wala mangyo'y nakita pa na kung ikay galingkod, nagsultira ko tinuod. Kung wala ka mo'y nahimo nga serbisyo sa mga tao, pagpuyo na lang sa inyo, kay dili nami matunto. Ayaw na o pagpabaga, kay wala mangyo'y nakita pa na kung ikay galingkod, nagsultira ko tinuod. May kalamang hapon sa inyong tanan, adlaw karon nga Lunes, Pizza 1 ning bulan sa Oktubre. September pala. Pasa na to adlaw Urag na bungog mo kanina, daghan mo ta kay kliyente diri sa barangay. Kumusta mong tanan ato baga pinalangga baga silingan no? Dinhi sa Barangay Lasang sa ato ang 17 kabaga purok og ingon man sa atong mga kasilinganan kabaga dapit agato ang mga kaubanan kabaga barangay official sa tibuok Dakbayan sa Davao, partikularmente dinhi sa Segundo Distrito no? Agato ang mga kapitanis, mga barangay official sa distrito sa Pakibato, sa Bunawan, Buhangin, Agdao no. Og lakip na ato ang mga residente no nga matag karon og unya padayon nga nagamonitor sa atong mga katikaran no dinhi sa partikularmente sa Dakbayan sa Davao o labi na gyud dinhi sa Barangay Lasang no. Lain na usab nga bagyo ang posible nga mo kuso-kuso no sa nasod sa Pilipinas, partikularmente didto sa Kauluhan no? Mayon ta og di po nimo resulta sa grabing baha, labi na gyud sa mga area sa metropolis no? Kay katong milabay nga mga bulan gikuso-kuso sila sa ulan unya grabe pod ang pagbaha. May resulta kini sa mga nagkadiyang investigasyon partikularmente diya mismo sa kaandam no sa nasod sa Pilipinas, pagtubag ining giingon nato nga climate change nga gamay lang ang bunok sa ulan resulta dayon sa baha og ingon man grabe nga danyos diya mismo sa ato ang mga kaigsuunan no? Happy birthday di ay kang Mami Linda no? Ortega no? Daghan kayong salamat sa libreng paniudto nga gihatod no? Kaganina atol pod nga nagpahigayon og regular session ang atong mga kaubanan sa konseho no? Nakadimdim po sila sa selebrasyon sa adlaw nga natawhan no? Sa ato ang tinahod nga purok leader og kanhi nato nga barangay kagawad po dinhi sa Barangay Lasang no? Si Kagawad Linda Ortega. So may happy birthday no? Nginaot ko nga murang nag-advance celebration naman ata mo kagahapon no? Uban ang kinatibuk ang banay no, sa Ortega family no. Og sa tanan nga adunay mga selebrasyon no, mga milestones kinabuhi. Congratulations sa inyong tanan. Padayon lang ta no. Pangayo og giya sa atong labaw nga makagahom taliwala sa kapito sa atong panahon
murag naanad naman ang mga katawhan ni ana. Pero ingon sila nga ang Pilipino daw ang klase sa tao nga bisan pa og tamparoson nimo og grabing krisis sa kinabuhi. Permanente gihapon na katawa. No? We are one of kana daw fond of smiling, no? Even during difficult times. So, unya karumpong bulana, ato ang gi-celebrate or gihinumdom ang ginatawag nga kanabang Suicide Prevention Month. Ang punto ni ini nga selebrasyon aron mas masayran pa sa publiko, no? Kung unsabay mga aspeto or unsay mga sirkumstansya nganong adunay mga pipila ka baga individual nga muhunos, no, sa ilahang kagulingong kinabuhi. Unya ang inisyal nga reaction sa tuang makatawhan miingon nga it's a sign of weakness, no? Pero kini nga mga kaso gitratar ni siya nga murag medical case o wala ni siya gipili nga mga biktima. Mamahimong adunahan, mahimong pobre, adunay maayo nga kahibalo or walay kahibalo, no? Kaya ang growth magod sa tao matud pa dili lang ang mental growth, no? Naapoy ginatawag nato nga emotional growth. Adunay pipila kabaga inila kaniadto nga mga pangalan nga nasyak ta lang ang tibuok kalibutan nganong mi resulta sa paghunos sa ilahang kagulingong kinabuhi. Ang isa sa dili nako malimtan ang isa sa adunay ginatawag nga illustrious career, no, sa nasod sa Pilipinas, labi na gyud sa natad sa military o ingon man sa National Defense. Ang ato ang kanhing National Defense Secretary nga si General o si Secretary Angelo Reyes. So, remember mo kaniadto nga nunot sa gipahigayon nga investigasyon, unexpectedly iyahang gihunos ang iyahang kinabuhi, no? Pinaagi sa pagpusil, no? Sa iyahang kaugalingon. And ang paglantaw sa uban, it's a sign of weakness, no? Pero matod pa sa pipila nga kini nga baga problema pwede unta ni siya mapugnan kung nasabtan sa katawhan o unsay mga sirkumstansya kabahin niini. Daghang mga cases, mga batan-on, labi na panahon kay medyo grabe na ang social media karon na nag-add ni og stress og anxiety sa tuang mga kabataan nga instead nga ilahang i-communicate ang ilahang kaugalingong problema, dito na lang sila mutugan sa Facebook, no, or sa social media. Wala na'y interpersonal relationship. Wala na sila kaistoryahan sa ilahang problema. Abi na to og kontinto or kaya nila ang ilahang gibati. Unya, grabe na day, nag-umido na day sa ilalom. So, mana nga importante gyud ang communication diya sulod sa pamilya, no? Labi na ato ang mga ginikanan. Ang pagtuo nato mura ba og bastante na ang suporta nga gihatag nato sa tuang mga kabataan. Naningkamot ta halos tanan oras atong gigahin para lang makakita og kwarta ihatag sa tuang mga kabataan, ifinance sa ilahang mga panginahanglan. Unya, for that, we feel nga we are really a good provider, no? Nalimtan nato nga ubay-ubay ang ato ang obligasyon diya mismo sa ato ang mga kabataan. Nga importante po ng matagkaroon og unya masayod tag unsa ilahang gibati. Kana bang wa ta masayod basig naa sila'y mga kaugalingon nga mga krisis, usahay identity crisis, no? O usahay wa na sila makasabot sa ilahang palibot. Naay mga cases kay mga gagmay pa kay nga mga bata gibuli na dahil sulod sa ilang eskwelahan, feeling nila gidaog-daog na sila, wa na sila kaistoryahan. Unya may resulta sa
magkuha no, sa ilahang kagalingong kinabuhi. Na mga bata usahay nga kasab-an sa mga ginikanan, dili hinuon mo tubag, no? Pero kana bang grabe na day ilahang gibati. So kini nga selebrasyon gipunto niini aron pagpahibalo, pag-increase sa awareness kabahin sa circumstansa sa suicide. Unya kinahanglan i-establisar matud pa ang open conversations. Unya kana bang ug naay mga silingan, mga kaila nato, no? O bisag membros pamilya usahay murdawad-an na og paglaom sa kinabuhi, bisan magwa ta ikatabang kundi pag paminaw lang sa ilang mga problema, makahatag dinhi og dugang kusog, no? Alang sa ila. Kay wa man gito masayod og unsay mga kana bang krisis, mga personal crisis usahay, kay og ato alang tan-awon ang ilang naon usahay pwede maguna mapiki, no? Hay mga tawo nga abi nimo guay problema pero og sila na day maginusara, feeling na nila kaluluoy na sila sa ilahang tibok kalibutan, nilawad-an na sila og paglaom, no? Naka-remember ko adtong usa ka istorya nga katong nay usa ka pastor nga matag karon og unya ang iyahang kana bang part sa iyahang advokasya nga matag Domingo, mugawas siya unya maghatag atong mga pamphlets kabahin sa atong kana bang istorya o mensahe sa ato ang labaw nga makagahom. Sa kadomingo ni ana, mura og gikapoy man si pastor, kay medyo kusog-kusog pod ang ulan. Nag-decide siya nga kana bang dili una mugawas. Pero ang iyahang anak, urag 9 anyos, mura gusto mugawas kay ipadayon ang ilahang naandan. So ang bata, siya nila nagawas, nag-distribute siya og mga leaflets nga ang unod ni ana mga Bible verses. Unya niabot siya didto sa isa ka lugar nga kabahin pod silang community, nga naay balay sirado ang portahan, iyahang gituktok. Unya murag sigurado gyud siya nga naay tawo. Pero wala mo gawas. Kada tuktuko na po niya, hantod nga niabot na sa ikanapo na siguro, murag ikapoy na tong nasod sa panimalay, ni gawas. Paggawas, nakita niya ang usa ka kana bang tigulang. Gihatag niya tong iyahang leaflets, gidawat rapod sa tigulang, nakita niya nga mura og masulubon. Pagkaman niya na, ordinaryo lang ang trabaho, balik siya sa balay. Pagkasunod Domingo, nagwali ang pastor. Sa iyahang wali, sa kataas sa iyahang wali, naobserbahan niya nga na adunay usa ka tiguang. No? Nga samtang sige siya og wali, grabe gyud ang tulo sa luha, hilak. Hindi matong pagkahuman, ihang gipangutana nga nganong ang naasoy nga babae naghilak. Unya, ang istorya sa tiguang nga katong milabayng Domingo, no, naaday usa ka samtang gibati siya og kamingaw, no, kay mura og sildam na siya gibisitahan sa iyang mga anak, naginusara na siya. Kaya ora og bag-o ra pod namatay iyahang kapikas kinabuhi. All of a sudden sa iyahang kamingaw, wala niya tuyuan nga nakahuna-una siya nga maghikog. No? So nag-decide siya nga magkuha og pisi, gihikot niya didto sa isa ka struktura sa iyahang balay. When she's about, no, to jump, ambak nanta siya, nakadungog siya og tuktok. So, orag naalanganin siya, abi niya og mawala, ni-attempt na po siya, nagtok-tok na po, basta mga katulo daw.
mo atong naka-decide siya nga mugawas kay para inigawas niya para muwa nay ma-entertain niya dayon unya iyahang padayonon ang iyahang gusto nga buhaton. Kita niya ang usa ka bata nga nagbitbit og leaflets unya wala niya tuyo iyahang nabasa no nga niingon nga ang Ginoo nahigugma kanimo. So mura daw og kanang nahuwasan siya. Nabati niya og unsa ka dako ang sa nga iyahang gibuhat nga iyahang hunlusan ang iyang kagalingon sa iyang hinulamang kinabuhi nga dili man siya tag-iya niini. Og yagrason nga padayon ta nga anaan ni sa kalibutan tungod ra pod sa kabuton sa tong labaw nga makagahom. So diha na realize sa pastor kung unsa di ay ang significance nga matag karon og unya bisan man kana bang para sa uban ato ang mga trabaho, pakigsandurot, pakigistorya diha mismo sa atong mga silingan mura ba og insignificant pero sa uban dako na kay na nga tabang no? Nga dili pa pwede bugtian og salapi kay syempre kita ka tao kanya-kanya man ta og problema no. So mao na no tong padayon nga tambag sa atong ginikanan makununayon nga pagmonitor no sa ato ang mga kabataan kay kining ato ang community dinhi sa Barangay Lasang we have our own shared no of that particular cases. Kabalo naman mo ana no. Naapoy nahimong mga biktima no sa suicide dinhi sa to ang community. Unya wala nay giila nga status pamilya. Wala nay giila o nga madato ka, mapobre ka, professional ka or dili. Kundili naagi mga panahon usahay nga kana bang bation ka og kahingawa no. Usahay bation ka og kana bang kaway paglaom labi na og daghan ka gi atubang nga mga problema kay usahay ra ba ang tao og naatay problema nga atubangon abi nato nga kanang problema nga atong giatubang pinakadako na gyud nga problema mura ba og gipasagdan paminaw nato og gipasagdan lang tas Ginoo kay siyempre una-una nato nganong kitay gitagaan ana nga problema pero wala ta masayod nga ang tanang mga butang sa kalibutan na ay rason. Sa panahon nga aduna tay problema matod pa nila, manay mga panahon nga gipakita sa tong labaw nga makagahom ang ato ang iyahang pagpangga kanato. Kay sa panahon nga naatay problema, ang ato gyung mahinumduman ang ato ang Ginoo, no? Pero usahay ug wa tay problema, ang atong mahinumduman usahay kung unsaon nato pag-entertain ang ato ang kagalingon, no? Unsay mga butang no nga gusto natong buhaton aron lang makalingaw no so manang find time no to communicate with each other mara manay ato ang punto no kabahin sa nasoy nga isgutanan no parehara katong isa ka istorya nga nagproblema siya kay kana bang naa siya'y gustong paliton nga sapatos nga bag-o nya dili gyud maabot ang iyang kwarta bisag unsaon niyang paningkamot. Unya tungod ni ana mura ba og ingnan yang Ginoo og kanang kuan nga unfair ka no kay nganong ang uban pwede makapalit og bag-ong sapatos ako grabe na akong paningkamot nagatubang maninong ko krisis gusto ko palit og sapatos di na kulang na ako ang kwarta. Unya ang resulta sa iyahang paggawas nakita niya ang usa ka tawo nga putol ang duha ka tiil no. Pero nahimo gihapong malipayon og nahimong thankful no sa gasas kinabuhi nga gihatag sa iyaha. No? Kung iyang problema sapatos, abi niya og inana nakadako nga problema, ikumpara atong wa nagyoy mga tiil, meaning to say bisag naapay kwarta di nakapalit og sapatos kay ano may sapatusan. So mana nga ang importante gyud mutan-aw ta sa ato ang palibot no. Advance happy pesta no sa atong mga kaigsuonan diha sa Sitio Bukana no sa Kasilak. So natay ipahigayon nga live band no courtesy of the office of Councilor Dante Apostol no og si
former barangay captain Dusi Apostol karon ang Pitsa Utso. Atol po na sa inyo ang celebration unya urag na ata po'y activity nga ipahigaynon no, ang naasoy nga community. No. So 19 minutos milapas sa alas 6. Daghang kayong salamat no, sa atong mga kaubanan karong hapuna no, si Roxanne Renada, si Kagawad Silso Bughaw no, sa Dumyad. Ang kapikas kinabuhi ni Kagawad Ronel, buutan kay ni, di pod mo inom, no, wa gyud bisyo. Walay lain kundi si Chirali, no, Artigas Simuag. No. Bisag unsaon nimo nigpugos. Bisag naay mga okasyon, no, wa gyud kuan na gyud ni siya kanang tubig gyud ni permanente. So pertig yung butana o nganang kuan. Si Kagawad Raul Huben, former barangay Kagawad Raul Huben, kauban po nato karon. Si Madam Nes Gabrento, no? O ingon man si Piper Claudio. Ingon si Piper tama jud kap. No? Si Roxanne tama jud kap sa gawas lipay kaayo pero pag abot sa balay mukalit lang ka og hilak. No? So kinsa may ngang mukalit ra man pug ka og kuan hilak Roxanne. No? Bisag nakadungog tong imong partner karon yana kanang hupay-hupaya taon si Roxanne. No? Si kauban po nato karon si Junre Villabas, no? Ang tao nga walay problema kundi ang problema na lay nagproblema siya. Buutan kanis dodong unang kuan. No? Thank you Lord no kay wala jud ko nimo gipasagdan no? Ingon si Roxanne. So ana ra baguna kanya-kanya ra magunang kumbatis kinabuhi samtang buhi pa ta makatubang magintag kalipay o ingon man mga problema matod pa it will really strengthen us. Session kaganina no sa halos kompleto ang amo ang attendance except no kang iski chairperson kay wala na activity sa eskwelahan. So naka panahon pud mi no pag-isgot-isgot sa mga katikaran karon no mga panghitabo sa politika. Unya initially mura og naami mga gamay nga diskusyon no in preparation para sa ato ang celebration sa Lasagnan Festival no. Gunsaon nato paghanay ang ato ang activity. Taliwala no, sa mga unfavorable karon nga mga sirkumstansya no, sa ato ang panahon. Unya ubay-ubay pod ang ato ang mga kliyente no giatubang kaganina. So padayon lang ta no sa kanabang pag-strategize kung paunsa nga mapa-improve nato ang ato ang serbisyo sa community no. Dagan po kayong salamat no, sa atong mga kaigsuunan sa Purok Sagittarius II, Rosario Kinabaro Senior Homeowners Association. Kato-kato ang mga aktibo ng mga membro nga nag-attend no, sa ilang General Assembly kagahapon. Salamat po no, sa mga opisyalis sa ilang pag-imbitar no, sa ato. Unya kaganina po gitawagan po ta pagbalik no, sa mga personahe sa office ni Mayor Baste. No? Daghang kay salamat Mayor no? sa pagkumpirma pod no? kabahin atong pipila ka mga proyekto nga atong gi-suggest diya mismo sa ehekutibo. No? Murag ugma, murag pahigayon ata sila og regular session. So nunot atong mga sentimento ni Mayor Baste no? kabahin atong mga pipila ka baga proyekto no? usahay i-implement sa national government niya matod pa wala makonsulta ang local government no? Og inyohang mainduman ora og pipila ka baga bulan mura og nahimong isa sa baga recipient no? sa komento sa atong mayor. Kini baga matod pa trabaho sa DPWH no masigig pang bakbak og mga kalsada nga sa ihang tan-aw di pa unta angay nga bakbakon no? Kay naapay
mas lain nga mga proyekto or kalsada nga tagaan ng tao atensyon. So, nunot ni ini, adunay Executive Order number 30 series of 2024 no nga gipagawas tong Agosto 19 ang buhatan no sa Mayor's Office nga matod pa epektibo no epektibo na karon sa tanang nasyonal nga ahensya sa gobyerno nga makig-alayon una no sa Davao City sa pagpatuman sa mga polisiya, programa o proyekto sulod sa syudad. Ang executive order gimugna aron matubag ang mga reklamo bahin sa mga proyekto nga gipadagan sulod sa Davao City nga way sakto nga koordinasyon nga resulta sa kasamok sa publiko, disturbo og negatibong epekto sa mga residente. Gipasiugda sa executive order ang striktong pagtuman sa pipila ka mga provision sa Republic Act number 7160 kung Local Government Code of 1991. No? Giklaro usab sa Section 2 sa Executive Order ang mga posibleng silot alang sa dili pagtuman nini lakip na ang administratibo, criminal or civil action batok sa mga bulapas samtang ang mga proyekto nga gisugdan nga walay consultation or coordination mamahimong undangon. No, actually kini nga mga provision na ni sa Local Government Code sukad pa kaniadto. Ang problema lang mura og walay kana bang compliance no. I do not know og kana bang unsa ang kabug-aton niini or ang punto nako og tumanon ba gyud ni sa national government no. Kay sukad pa kaniadto mao naman gyud nay requirements unta nga angay nga tumanon no? Pero matingala ta nganong adunay mga proyekto nga matod pa masak na lang ang syudad nga gi-implementar without their consultation. Naamag yun na sa Local Government Code. No? Pero ambot lang po og naapay national project nga i-implement sa ato. No? Nunot ining nahitabo karon nga kumbate sa politika. No? Manginaot lang ta nga ang national government ang ilahang panglantaw layo diha mismo sa aspeto sa politika kundili kana bang ilahang i-classified no? Lahi ang ilahang engagement sa politika ug lahi pod ang ilahang engagement alang sa ato ang mga katawhan nga pareha po nila Pilipino no? Or sulod dinhi sa nasod sa Pilipinas nga nanginahanglan usab og serbisyo or entitled pod no? Nga makatilaw diha mismo sa buwis nga ato ang gina-contribute sa national government. Pero dili lang unta mapolitika ano ngon sila dili lang unta mapolitika ang budget kay kung mapolitika gani I do not know og napabay mga national projects nga mo sulod no kay malagi na sa atong nakita karon out no? Layo sa atong expectations nga right after sa atong hugot nga pagsuporta sa administrasyon makita na nato ang pattern pagguba sa ato ang dakbayan o gigon man ang mga personalidad nga merepresentar sa ato ang syudad. So, mana isa sa mga implikasyon ining ginatawag nato nga kasamtangan nga executive order. No? Ikanapulo na nga adlaw karon no? Sukad nga nahitabo ang mga activities or mga kaguliyang diya mismo sulod sa KOGC no kanang diya sa area ni Kibuloy no? Pero hantod karon murag wa pa gyud tay epektibo nga sighting or wala pa gyud dato makumpirma og madakpan ba gyud makuha ba gyud ang naasoy nga pastor. Gani si BP Sara miluwat na og pamahayag nga sa iyahang personal nga panglantaw dugay na nga wala si pastor dinhi sa dakbayan sa Davao no kay sa kadugay na sa mga advance information nga adunay pahigayon nga operation batok sa iya no gani si Mayor Sara murag kagabi ba to ni appeal sa ora og celebration sa ika-39 nga anniversary ata sa KOGC o diya didto personal nga iyang gimamat ang mga membro og personal pud siya nga nangayo og dispensa sa mga
kaubanan or sa baga kauban ni Pastor Kibuloy matud pa sa iyang sayop nga nabuhat no sa paghangyo o pagkampanya kang BBM katong milabay nga eleksyon. So it's an outright and public declarations dinis dakbayan sa Davao nga iyahang gimahayan ag iyang gibuhat sa pag-agni sa katawan sa dakbayan sa Davao nga suportahan si Marcos. Unya nagsugod na no. Ang mga panawagan nga matud pa alang sa resignation sa presidente no. Manang sayano nga panglantaw sa Pilipino no. Nabalakata og unsay mamahimong sitwasyon sa ato ang syudad. Nabalakata og unsay mamahimong sitwasyon sa nasod sa Pilipinas. Unsa bay mamahimo natong kaugmaon taliwala sa unstable nga political status sa atong syudad o yuman sa atong nasod nga sigurado ta makapikto diya mismo sa atong gidamgo unta nga tinud-anay nga kalambuan alang sa ato ang mga katawhan. Manang dili nato ma-discount no? Nga adunay pipila ka baga sektor nga nakabati kini og grabe nga frustrations. Tungod kay sayod ta nga ang pagkawatak-watak sa katawhang Pilipino dili na siya makaayo sa kinatibuk-an. Gani isa sa baga nag-una karon nga baga analysis no panahon sa gipahigayon nga baga investigasyon kabahin sa resulta sa grabing pagbaha panahon og adunay mga kalamidad tungod kay matud pa dili walay kanang integrated no nga flood control plan or master plan ang nasod. Pero sa miluwat or migawas sa gipahigayon nga investigasyon nga dugay na nga adunay ginatawag nga master plan, ang problema ang implementation. Kay ngano man technically kana nga mga master plan, meaning to say master plan na gibuhat na adunay klaro nga projection, adunay klaro nga basihan panusahay ang implementasyon sa atong mga proyekto nakabase sa kagustuhan sa mga politiko nga nakabase po sa ilang kaugalingon nga mga personal nga mga interes. No? So manay isa sa ato ang problema sa ato ang nasod karon. Manginaot ang adunay mamahimo nga divine interventions nga unta mapamata ang ato ang mga officials diri sa ato ang nasod nga ang ilahang commitment dili alang sa pipila, dili sa ilahang partido, dili sa ilang mga kaubanan, dili alang sa ilang pamilya, kundi dili alang sa katawhang Pilipino. Kay dili sila ang nanag-iya sa katingad katungod sa ilang posisyon, kundi dili ang katawhan may nibutang tungod sa ilang pagsalig diya mismo kanila. So, maunta na ang maipatik diya mismo sa ilahang mga pangunana. Sa laing bahin, nunot ining gipahigayon nga mga activities diya mismo sa KOGC, matud pa gibarugan sa Kingdom of Jesus Christ nga dili tunuod ang gipasangil sa Department of Interior and Local Government o Philippine National Police bahin matud pa sa ilang nadiskubrihan nga secret passage sulod sa compound sa KOGC. Usas matud pa sa naasoy nga source nga ang gituang sekretong lutsanan mao lamang ang sumpay og backstage sa katedral nga gigamit nga pahulayan sa mga membro. Dugang nini nga but lamang sa otoridad nga magbugna og laing interpretasyon ang publiko kabahin sa mga grupo. Gipakita sa DLG og PNP ang gingong lutsanan samtang nagpadayon ang investigasyon sulod sa naasoy nga KOGC compound. Unya gikabalak-an po nila matud pa nga gilimod nga adunay 6 layer or secret chamber sulod sa KOGC compound. Matod pa ni Attorney Israelito Turion, ang head legal counsel sa KOGC, nga ang KOGC compound wala kini ginatawag nga 6 layer or secret chamber. Gipasabot no sa naasoy nga abogado nga ang maong mga kwarto nga giingong 6 layer or secret chamber usa lamang kapuy-anan sa mga babaeng membro sa KOGC nga nagatiner sa basement. So mao na mga sari-sari karon no, nga mga
milutaw no nga mga speculations. Samtang gipanawagan sa Davao City Chamber of Commerce and Industry nga unahon ang kaayuhan alang sa mga Davaoenyo bisan pa man sa dakong panghitabo kalabot sa pag-serve sa warrant of arrest batok kang Kibuloy. Ang DCCI nagpagula og opisyal nga pamahayag bahin sa panghitabo sa lugar. Ang DCCI giila kini nga usa ka sa nagunang organisasyon sa pangnegosyo dinhi sa ato ang dakbayan. Posibleng epekto sa mga sitwasyon dili lamang sa sektor sa negosyo apan sa komunidad kun dili kini ma-address sa husto ug epektibo nga pamaagi. Matod pa naghangyo ang naasoy nga grupo alang sa usa ka malinawon nga solusyon sa isyu. O nagauhag sa tanang stakeholders nga unahon ang kaayuhan sa mga Davaoenyo. Nagpahimangno usab kini sa komunidad nga magbinantayon sa pag-share og information nga mamahimo makadaot sa pag-uswag no, sa ato ang syudad. No? So apil ni sa ginatan-aw nato nga punto kabahin ini no. Ang paghulagway, paghatag og kanabang dili maayo nga hulagway sa atong syudad nga maunya ang mamahimong hinungdan nga kanabang mawa sa mapa ang atong syudad alang sa makanunayon nga ikomunikanhon nga kalambuan. No? So, manay mga latest update karon. No? Timan inyo, napulo na kaadlaw, gikan na human ang ginatawag nato nga standoff diha sa KOGC. So, matag karon og unya, no? Padayon nga monitor mura na siya og kanabang telenovela. In fact, ni share kanabang nikuha na ni og share views. Ni-reduce na ang numero sa mga matagkaroon og unya nagamonitor sa kanang ang probinsyano ba to? Ang unsa na? Kato ganing kang sa tong kuan sikat ng artista nga sikat. Si Coco Martin, no? Masikat pa si Kibuloy karon kaysa kang Coco Martin, no? Nabalaka ang siya na ilang salida? Kanang anak ng tundo? Ang probinsyano? Ilan kita dito tanaw TV ba? No? Kay medyo nakuhaan og kuan audience share. Kay sige naghulat og kanus madakpan si Kibuloy, no? So mana nga damor nga magkadugay, damor nga ma-excite, no, ang ato ang mga unsa bagoy ending, no, kabahay ni ana. Kay siyempre ang mga dumadapig ni Pastor Kibuloy niingon nga wa gyud si Pastor Kibuloy ani. Ang ilahang duda nga matod pa nga kanang mga allegedly ang mga pangbangag nga nahitabo, no? Ingon pa ni Atty. Torion basi ba og butangan nila og mga illegal nga mga items, butangan ba nila og gold or para ma-justify lang nga kinahanglan magdugay sila sa naasoy nga area. Napoy niingon nga basi gusto ilugon himuon nga murag military facilities kuno kay medyo dool sa airport. So meaning to say daghan na og speculation ang publiko, and to arrest that speculations kinahanglan aduna gay immediate no nga kasulbaran ang maong insidente. Kay para maundang na pod ang kanabaga negatibo nga mga report kabahin sa ato ang syudad. Bisan gani si Secretary Remulla, no, nga gipalagan pod sa IBP niingon nga pailan og kaso or imbestigahan tong huwes dinhi sa dakbayan sa Davao nga nag-issue og temporary protection order nga sa paglantaw nila Atty. Torion og sa IBP naani siya illegal nga basihan, no? Kining writ of amparo para matagaan og proteksyon kato mga tawo nga threatened ang ilahang kinabuhi, ang ilahang propiedad. Wa lang ni nakasentro diha mismo kang Pastor Kibuloy. So, maning nga mga sirkumstansya, no?
nga nagpakita og sa nagasari-sari nga interpretasyon. Kaya balagi na manay makahatag og kaguliyang sa ato ang syudad, no? Nakahatag og kaguliyang sa atong syudad nga posible kini nga makaapekto. Mamitang niingon si Mayor Basti nga katong iyahang previous nga state of city address nga dili siya gustong mamahimong pessimistic. Apan gusto lang niya mamahimong realistic nga aduna siya ginakabalak-an tungod kay nahimong sentro ang ato ang syudad karon diha mismo sa panghimaraot o ingon man paglampurna sa kasamtangang administrasyon, posible kini nga adunay negatibong epekto nga posible lang mamahimong armas nato ang padayon nga panagiusa sa katawhang Dumawenyo o ang padayon nato nga pagsalig sa atong matag-usa. Labi na ato mga pinili nga mga opisyal nga kaya nila nga i-handle o tagaan og proteksyon ang ato ang mga katawhan. Taliwala no sa mga ginatawag nato nga unfavorable circumstances. May gabi kang Sis Janet Langbid no og sa uban nato nga mga suking tigpanubay nga wa nako makita sa ato ang monitor karon no. Sa laing bahin, niluwat ang pamahayag si Mayor Baste. Matod pa nga sa iyang observation, daw ang isyu sa kasamtangang administrasyon, ang mga laka nga ginakasa kalabot sa pagpakgang sa illegal nga droga. No? Atol sa iyang programa, gitataw sa Mayor nga susama sa iyang pagdeklara niini og gera kontra sa droga, gigubot na inoon ang mga pulis o gigubot na inoon sa mga pulis ang syudad. No? Shout out no mayong gabi kang Laniel no. Kumusta naman ka dia boss sir no. Gibutyag nini nga karon nga adunay sugyot balaodnon nga giduso ang iyang igsuon kabahin sa murag mandatory drug test mga congressman or uban pa no. Grabe matod pa ang pagpalag kalabot nini. Gi-question ni Mayor Basti og anong ang problema sa kasamtangang administrasyon. Ang mga maong laka nga alang kaniya, ang mga tao adunay katungod nga mabalo kung bangag ba o dili, no? Ang mga dilingkod ng mga opisyalis sa gobyerno. No? So, kinaamang gi plastar, no? Nga balaod nun, no? Si Congressman Pulong, no? Nga himuong mandatory. Actually, dugay naman pero dapat man yun, no? Kaya nakita naman ginato nga kuan. Ako open man ko at any time, no. Bisag asa. Og naay mga so kato panahon ni Digong, no. Magtapok ang mga barangay captain. Panahon sa among assembly. Matinga migkalit nga mukalit lang og sirado. Pag sirado naana ang mga taga-PDEA. Katong naay sa luspad ritso ngita og asa nga bahin mo gawas. Pero kay balo ka sa imuhang kagalingon, wa kay angay kabalakan, wa kay laing kahadlukan. No? So, mara na. No? So, manay punto ni Mayor Basti. Liar sa oras 42 minutos, milapas gikan sa alas 6, hapit na alas 7. Kumusta naman inyong mga panihapon? No? Ingon si Laniel, anytime, anywhere, pa-drug test ko kap. No? Very good. No? Marilang ingon na to, wa man tayo kahadlukan o wa tama involved. No? Sinana nga bisyo o gunang kuhan. Musta naman ni ato ang mga amigo sa PTV. Kung sa may update, mas kuhan man sila, hanay man ilahang updates pangitabo ko dugay-dugay na ko gawas. Last na kong gawas atong Domingo. Maagi paggawas sa mga dumadapig ni Kibuloy. Siguro mga alas 6. Warag padong ko pauli og lasang. Pagtan-aw nako nga gibarikadahan na ang kalsada, no? Gawas din ko nil. Gawas din ko. Sinyas ko sa pulis nga mo balik ko. Tanaw na ko. Wala magiging kagian.
ako ang paambak ako ang sakyanan dito sa Center Island. Unya aksyon man sila og pugos, aksyon sila og pugong. Ito mga bata-bata ni Kibuloy. Abrihan din ako bintana. Singgit tayo ko, mabuhay si Kibuloy. Marcos resign. Sa kauban din nato ni. O gawas ako kadali kay mo kuan ko. Kay uban taon niya pag ganang kuan. Tumana nakagawas ko. Dara na tirada og ganang kuan. Luoy kay itong mga kay kung wa lang to ni ulan. Urang mas daghan pa magtapok dito. Kama to wa lagi ko kagawas pero basig ugma ata ano. Naman tayo appointments Davao kay nato gipadala ang taga city engineers nga requirements. Congrats atong task force no. Task force Davao na highlight pud siya kay medyo nag-viral ang iyang maayong gibuhat. Wa man gud sila magtuo nga task force nagdaog pusil. Nag-inspect dito sa may Turil man ata to. Unya kita sa og bata nga dunay sakit. Wa sila mag-expect nga katong task force nagdaog pusil giampuan sila. So daghan ang nakakita nya manang nalipay pud sila nga ang imahe sa task force Davao nga tigbalantay sa ato ang syudad. Kana daing mo sampit pod sa atong labaw nga makagahom. Ang senior citizen, nagpaigayon sila og leadership and conflict management training. Pinaagi sa City Government of Davao o sa City Social Welfare and Development Office no, para matrain po ni atong mga senior leaders, no, senior citizen leaders. Kaya kabalo ka in every organizations, bisan pa og mga ingon nato taas na sila og kahibalo, kinahanglan gihapon nato i-train kay sari-saring tao diya ang imong makasugat no. Abi nimo mga senior walay problema, maglalis po na sila usahay no. Parehara po na sa mga ordinaryo nga mga organizations. So manang mas maayo matagkaron og unya, matagaan sila og awareness kabahin niini. Remember nagpagula na ang Citybet. Kabahin atong ilang gipaigayon nga laboratory test sa mga sample sa green mussels kuntahong no, gikan sa municipality o Villarreal, province of Samar. Mga positibo kini matod pa sa ginatawag nga PSP or paralytic shellfish poisoning na usa ka serious and potentially life-threatening conditions. Matod sa Citybet nga ang maong tahong dili luwas nga kaunon sa mga tao. Ang problema di unsa na to pagkaibalo kung ang tahong gikan didto no. I do not know gina-screen ba na sa mga market no. Kaya siyempre kita mamalingke og ganang kuan labi na gusto ta mo tan-aw og tahong ditso ra man ta og palit. Laing bahin ang Davao City Health Office nagpagawas og public health advisory batok sa katong ginatawag nga monkeypox human sa natala nga bagong kaso dinhi sa nasod. Una sab nga gideklara sa World Health Organization ang impact is a public health emergency of international concern. Tungod niini, ginapaigmat sa Department of Health ang tanan batok sa mong sakit ug may mga kalabutan sa mga sayop nga impormasyon sa mong sakit nga makapamiligros kinabuhi sa matag usa. Ang nga mangandam sa hulga sa mong sakit pinaagi sa pagsunod sa mga sugyot nga kinahanglan buhaton sama sa pagtabon sa baba kung ugaling muubo o muhatsing, makanunayong pagpanghugas o mga kamot ingon man, paggamit og alcohol ug hand sanitizer, pagbaton og good airflow o ilabi na ang pagdikay sa mga taong adunay sakit o sa mga adunay sintomas niini no. So dapat mas strengthen na siya no, kay ngano man ang atong experience kaniadto sa COVID, wala ta naka-prepare, nagkabuang ang ato ang gobyerno, nagkabuang ang ato ang mga tao. So musugot tag sa dili kining inani nga mga klase nga mga virus or mga sakit, matag karon gunya bisitahon mo gid ana. So dapat ma-institutionalize. Pareha atong feeling katong panahon sa COVID no. Gipatukod ang mga barangay health emergency response team and encourage them to monitor kung unsa tong mga illness nga naa diha mismo sa palibot kay para makahatag dayon og update. Kay usahay man gud og kana bang dili
permanente ang public information sa mga tao usahay mamahimo nga passive. Dili layo nga naay susama nga mga kana bang kadelikado nga mga klase sa sakit nga mo takboy da mismo sa atong komunidad. Manang importante matagkaroon niya ang makanunayan nga kanang preparasyon no, o proteksyon sa publiko no. Unya ang syudad sa Davao no, ingon man ang mga survivors o mga kabanay sa Ruas Night Market bombing victims. Nagpahigayon kini og misa, flowers and wreath laying o candle lighting sa Ruas. Ang aktibidad subay sa ikawalo nga anibersaryo sa tinuig nga paginumdum sa 14 ka mga nangamatay o kapin 70 ka taong samaran, human may busikad ang bomba sa Ruas Night Market niadtong September 2, 2016 sa gabi. No, sa kinipon nga paginumdum, pagpainumdum po ni sa tanang mga katawhan sa Dakbayan sa Davao, ingon man mga membro sa Kuerpos Kapulisan, nga dili ta mamahimong passive kundi kana bang mahimutang conscious sa ato ang security and safety. Mabitaw na nga gipahamtang sa atong syudad ang katong ginatawag nato nga kana bang culture of security. Nga kana bang ang pagmonitor sa palibot, pagbantay sa atong palibot, dili lang siya obligasyon sa atong mga law enforcement agency, dili lang sa mga pulis, kundi matag membro sa atong katilingban, matag usa ka nato adunay obligasyon pagmonitor o aduna bay mga katingalahan sa atong palibot, unya to do our share. Kung aduna tay mga pagduda, i-inform nato ang mga law enforcement agency para magpahigayon og investigation para i-prevent kung aduna may mga hadla di mismo sa seguridad sa ato ang mga katawhan. So ongoing awareness na no para sa matag usa nga kanunay ta nga mamahimong magbinantayon sa ato ang palibot no sa ato ang panahon. Dili ta angayan nga magsalig no kay sa kasagaran sa panahon nga magsalig ta manay mga panahon nga maigo ta sa maong mga klase nga baga problema no. So mabitaw na nga padayon nga mahimong proactive ang atong syudad o ingon man ang ato ang dakbayan sa pagbantay no sa seguridad o ingon man safety sa matag usa dinhi sa ato ang syudad. 51 minutos milapas gikan sa alas 6 no. So ubay-ubay naman ta og giisgutan, lipong-lipong pamangkoy. Sakit mo na kong likod no. So mao to no ang kabahin atong lain na usab nga insidente matud pas pagbangga sa Chinese Coast Guard. Pagbangga sa barko sa Philippine Coast Guard no. Kaluoy taon ning ato ang mga Coast Guard. Alagad di sila banggaan nga ang ilang barko murag katunga raman sa kuan. O tanawa giguyod pag-ayo. Katunga raman in taon ang height or ang kadako ni ana no. Kung ikumpara sa kuan Chinese Coast Guard. So luoy kayo ang Pilipinas no. So sa laing bahin na ay mga punto de vista no ang inilang political analyst dinhi sa syudad matud pa nga katong tambag ni kanhing Presidential Legal Counsel Salvador Panero kang nga si kanhing Presidente Rodrigo Duterte ang mudagan isip Vice Presidente sa iyang anak nga si Sara Duterte sa 2028 national elections sa paglantaw sa uban matud pa nga lisod ang naasoy nga tandem tungod kay matud pa na ay growing awareness no kabahin sa ginatawag nga anti-dynasty. So matoy isa sa ilahang mga panglantaw. Pero kuan man na open possibilities man na tanan sa politika. May gabi ipod kang Ma'am Aida Cocalon Alvarez no. Mayong gabi ikap pa-shout out po no. So may gabi dia kang Ma'am Aida Cocalon Alvarez no.
ingon si Mayor Basti nga dili kontrolado ang ginahimo karon sa PNP diha sa KOGC, no. Kay malagi Mabalik man ko gyapon sa di gani mo korte ang coordinate problema. sa local government. Mabalik gyapon sa So, mismong wala police gyud- nila kung sila ra magyapon dili gud makontrolar. mga tao. Siyempre adunay pipila ka mga karon, sektor ang pangutanon nga, ako karon, sa naana may pa dire. gibuhat ni Mayor Basti. Dili na Kinsay mo sunod police sa police di karon. mismo sa iyahang kuan jurisdiction. Kinsa ang nabilin? Diba? Susama po sa pagtamparo sa atong syudad, no? Padayon gyapon ang atake nga ginapahigayon sa pipila ka mga magbabalaod. Halos wala ba sila gibuhat, puro silang man investigation, no? Layo pa lang daan, man gingon, no? Kana bang kung ikaw si Mayor Sara, unsaon nimo mahimong fair, no? Nga layo pa lang daan na naman sila yung mga public announcement. For example, aning gipahibalo na ni House Deputy Minority Leader o ACT Teacher Party List Franz Castro nga babaga nini ang Social Aid Fund nga gipangayo sa buhatan ni Vice Presidente Sara Duterte alang sa 2025, no. So ikaw si Sara karon magkandak kag investigation, sukol gid ka kay kabalo naman kadaan nga mao na gyud na ilahang plano, no. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, no. Matod pa nanawagan kang Vice Presidente Sara Duterte to direct her attention sa iyang main duty as country's second top government official instead of implementing programs that are not within her mandate, no. So agi tay mabuhat, no? Kato mga politiko kaniadto nga sige lang og basta ang ako alaging kuan din na ka-remember mo atong during sa first year second year man ata to nga deliberation sa budget ni Sara nga wala na nangutana kay batod pa in courtesy, no, in courtesy sa office as Vice President, no? Pero karon daghan nay gustong mo sakay, daghan nay gustong mo gisa, kay magpa-appeals pusta. O mana nga ang tirada po ni BP Sara combative po siya kay ngano man mas nakaibalo siya og unsay klase sa mga tawo nga iyang atubangon didto. Puros lang yun propaganda, no. Naging ano, makita nato ang pattern karon. Oh. Ingon sila, ingon bitaw tong kwan. Sa Davao lang man, no. Ingon tong ako ang mga kagawad ba. Davao ra man kap. Sa Davao. Davao na din nga inani ba mura man og kanang kuan, no. Mura og naay kaguliyang, naay kagubot, peaceful man uban, no. Dili man kitay naggubot. Tungod kay gituyo mo gini og gubot ang ato ang syudad. Ka-peaceful ra sa dakbayan sa Davao, no. Unya tanawa karon halos tanan nga mga trabaho sa kanang mga kongresista o gingon man kato baga senador nga gustong magpabilib ngang uban gani ana makita nimo atong panahon nga si Mayor Digong pa halos mutila na lang sa iyahang tiil, no. Pero karon maunay mo atake, maunay mo tirada sa iya, mao gyud nay nature's politika, no. Wider lang yan, no. No itaw na ingon si Digong og kanang kuan, sige pasagdir na ko ako na lang, no. Kay balugid siya nga og politiko ang atong istoryahan, wa gyud tay masaligan nga loyalty ana kay ngano man ang loyalty ana dili sa tao, dili sa politiko kun dili sa ilahang kaugalingon nga interest. So mana nga daghay gusto mo pabilib, daghay gusto nga mo appeal. Oh. Si Trillanes karon nanawagan po og kuan. BP resign, no? Kang Sara resign, no? Kay gusto po siya nga mo papil out of this situation. So kana lang ang importante din na nga ang katawhan sa dakbayan sa Davao, no. We will treat this as our own kuan ba kana bang challenge, no? Ipakita nato ang atoang padayon nga suporta sa pamilyang Duterte. Ipakita nato ang atong panaghiusa isip katawhang Dabuwenyo. Ipakita nato kung unsa ang kusog sa katawhang Dabuwenyo dili lang sa panahon sa kalipay kundi sa panahon sa krisis. Anyway, kining tanan lumalabay lang man, no. Aduna may labaw nga makagagahom nga nagalantaw sa ato
nga isa lang katamparos kada mga tawo nga padayon sa pagpasagad ug nabungog sa ilahang posisyon, lampurnasyon ra gyapon na sa tong labaw nga makagagahom. So daghan kayong salamat no, sa ato ang mga kaubanan, sa ato ang chismis no, karong gabi una. Pagawas lang tag unsay ato ang gibati taliwala sa mga kamingaw kay guaos palibot no. Mura og alas 7 naman no. Ang uban sa inyo nagpreparar na siguro sa inyong panihapon. But reminder again, labi na sa atong mga ginikanan, i-check ninyo inyong mga anak no. Himuan ninyong batasan nga kana bang pareha sa mga katigulangan kaniadto nga dili magsugod og panihapon og dili makumpleto ang ilahang mga bata. Gawas lang to katong mga nangiskwela, no? Mas maayo man gyud na nga matagkaron og unya kana bang ang atoang panahon sa panihapon kay siyempre pagtak-op man na sa adlaw nahimong okasyon nga ang mga membro sa pamilya magkulo-kabildo, mag-istorya og unsay ilang mga achievement, unsay mga pangitabo diya mismo silang palibot, ang mga ginikanan kay may mugiya silang mga anak ug adunay mga pangutana ilang matubag ug mahayagan sila og unsay mga nahitabo dinhi mismo sa atoang palibot. On top alas 7 na sa gabi, daghang kay salamat no sa ato ang mga kaubanan no. Matagkaron og unya no, nga makig-uban sa ato ang kada ginagmay nga programa dinhi sa ato ang barangay. Ag ato ang makanunayon nga pagpasalamat no kang former President Rodrigo Roa Duterte. Ag ato ang Vice President no si Inday Sara Duterte. Ag ato ang amahan sa lungsod no Mayor Sebastian Basti Duterte. Kang Vice Mayor G. Melchor Kitain Jr., kang Congressman Paulo Pulong Duterte, ag ato ang mapinanggaon o gingon man good provider nga congressman, no? Si Congressman Vincent Garcia, kauban kang former Congresswoman Maylene Garcia Albano. O ingon man sa ato mga city councilors, no? Ang ako ang mga kaubanan sa konseho, sangan sa akong kauban sa Pikas Lawak, no? Si RG Riano. Kinigyapon yung bata-bata sa kanginan, Kapitan Alan Simuag, temporaryong manamilit kanyang maingon nga ang panagiusa sa tanangotong sa katilingban, may tinusbawan sa nasod ng demokrasya. Daghang salamat ug may gabi kanyang tanan.